बोल रहा हूँ इंडिया से हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत तो ये रहम टीवी में तो सारी चीज मिल जाती है, हमें तो ताज्जुब लगता है उन लोगों के ऊपर, कभी यूट्यूब में ये चैनल, कभी वो चैनल, कभी इनकी बयान, कभी उनकी बयान। हालांकि आपके यहाँ पे तो कभी तसव्वुफ का बात कर लो, कश्फुल मारफे में कुछ देख लो, मसला मसाइल, कभी एक बड़े मुफ्ती साहब से बात हो रही है, तो कभी तसव्वुफ के बड़े एक पीर साहब से बात हो रही है। ख्वाबों की इतनी बड़ी बातें अल्लाह पाक आपके जरिए से खोल देते हैं। और ये नुक्ता नज़र जो करंट टॉपिक्स के ऊपर आपकी बात होती है, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हर मामले पे अल्लाह पाक आपके जरिए से रहबरी कर रहे हैं। आपके तादेर साया हम सबको नसीब फरमाए। हजरत एक छोटी सी सवाल है जिस पे आपकी ये शुरू हुआ था आपका टॉपिक से, ये कि इस्लाम फोबिया और इस्लामी दुश्मनी, ये दो चीज हम देख रहे हैं, इसमें हमें जो इस्लाम वाले हैं, मुसलमान हैं, इनको क्या करना चाहिए ताकि इस्लाम फोबिया कम हो जाए और इस्लाम की तरफ से दुश्मनी कम हो जाए? इसके लिए तो हम भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप हजरत कुछ फरमाइए। जज़ाकमुल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर रफ़ीक साहब इंडिया से कॉल कर रहे हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि ये चैनल कभी वो चैनल, तो बस एक बात वही है, इसीलिए एक का दामन पकड़ लें, एक का दामन पकड़ लें। आप जिस आलिम पर, किस मुफ्ती पर, जिस शेख पर एतमाद है, उसका दामन पकड़ लें और मंजिल पे चलते जाएं। वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि जो फ़ौरन जगह बदलते, कभी वहाँ से कभी वहाँ से, वो कन्फ्यूज़ ही होते हैं। वो कहा जी इस मुफ्ती साहब ने तो ये कहा, दूसरे मुफ्ती साहब तो ये फरमा रहे हैं, उसने ये फरमाया है। इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में भी ये कहा कि असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, बेही मुख्तदी तुम एहतदी तुम, उनमें से किसी को भी तुम इख्तिदा कर लोगे, पकड़ लोगे, मंजिल पे पहुंच जाओगे, हिदायत पा जाओगे। मालूम है कि एक साहबी, ये नहीं कि नबी ने कहा सारे साहबियों के दामन पकड़ लें आप, और बेही मुख्तदी तुम एहतदी तुम, किसी एक का भी आप दामन पकड़ लेंगे, हिदायत पा जाएंगे। बाद आज जितने अहले हक हैं, हर अहले हक अपने ख़ास रंग के अंदर दावत दीन दे रहा है, इशाद दीन, दिफा इस्लाम कर रहा है, लेकिन आप किसी एक का दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, जहाँ से आपकी सारी जो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। बस उस फोकस के साथ आप चलते रहें, इंशाल्लाह मंजिल मिल जाएगी। और मैं देखता हूँ कि जो डिफरेंट जगहों पे भागते दौड़ते रहते हैं, वो मेरे पास आके कन्फ्यूज ही होते हैं कि जी आपने ये फरमाया, फ़लाँ ने तो यूँ कहा था, आपने ये कहा, फ़लाँ यूँ कहता है। अब मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई जिस आलिम पर आपको एतमाद है, आप उसकी बात पर अमल करें बस। आप अगर जगह जगह कई उलमा की बातें सुन के आप कंफ्यूज होकर बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब एक ने आपका ज़हन बना दिया यार ये अमल कर ले, दूसरा कहता नहीं 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 ज़रूरत नहीं है, अब आप कंफ्यूज बैठे हैं, तो इस तरह तो आप अपना दीन हार देंगे। इसलिए ये बात बड़ी नुक्ते की आपने कही है, इसलिए एक का दामन से वाबस्ता हो जाए, बस मंजिल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। हाँ, ये मेक श्योर करने की उससे इजाज़त है आपको कि ये अहले हक में से है या नहीं, ये पहले आप मेक श्योर कर लें। उसके लिए आप इस्तिखारा करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मारिनल हक़्क़ वर्ज़ुक़ना इत्तिबा, अल्लाह हक को हक करके दिखा दे और उसकी पैरवी की तौफीक दे दे। वारिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा, मुझे बातिल को बातिल करके दिखा दे और उससे बचने की तौफीक दे दे। इधर ये दुआएं शुरू कर दो, अल्लाह आपको अहले हक में से किसी ऐसे के साथ जोड़ देंगे कि जो आपके लिए नाफे होगा और आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तरीक़ा यही है जो आपने नुक्ता उठाया, बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और बाकी दूसरा सवाल आपने बड़ा खूबसूरत किया कि इस तरफ किसी का दिमाग नहीं जाता। ये बात दुश्मनों का तो जिक्र करते हैं, दोस्तों का जिक्र नहीं करते लोग। और इस्लाम फोबिया, अमेरिका ने यूँ कर दिया, यूरोप ने यूँ कर दिया, यूएई ने ये कर दिया, फलां ने यूँ कर दिया, सऊदीया में ये हो गया, ये तो इंडिया में मोदी ने ये सब करते हैं। लेकिन असल जो अपना मर्ज़ है उसको दूर करने की फ़िक्र नहीं। और ये मर्ज़ मैंने अपने आलमी इशू के किसी प्रोग्राम में बताया, 3 मर्ज़ हैं, 3 मर्ज़। इन 3 मर्ज़ों को फिक्स करें। पहला मर्ज़ अदम इत्तिहाद, हम में इत्तिहाद नहीं है, अदम इत्तिहाद है, हम में अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करें, इंतशार ख़त्म करें, सफ़ों में एक हो जाएं और वाइड एंगल को देखकर एक हों। अगर बिल्कुल नैरो एंगल में देखेंगे तो आपको अपने भाई से भी इख्तिलाफ खड़ा हो जाएगा, आपको अपने अब्बा से भी इख्तिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप नैरो होते चले जाएंगे, फिर नैरो तो नैरो ही होता है। अब वाइड एंगल में देखें कि सारे फ़िरक़े मुसलमान फ़िरक़े हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, इस्लामी फ़िरक़े हैं, हम सब मुसलमान हैं। कौन किस फ़िरक़े से हमें मतलब है, हम सब मुसलमान। इस्लाम हमारा मज़हब, पैगम्बर इस्लाम हमारे नबी। वाइड एंगल को देख के आप अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करें, क्योंकि हमारा मर्द अदम इत्तिहाद है, लिहाजा इत्तिहाद ये सबसे पहली ज़रूरत हमारी। दूसरा जो है वो अदम एजाज़, हम एजाज़ नहीं देते अपने हीरोज़ को। हमारे जो हीरो हैं उन हीरो को एजाज़ नहीं देते। हम जब किसी हीरो को देखते कहते ओ पता करो ये देवबंदी के बरेलवी है,
اور بریلوی اور چھڑو بریلوی ہے میں دیوبندی نہیں ہے گا یہ دیکھو او یہ تو دیوبندی اور دیوبندی گستاخ رسول منکر درود اور رہن دیو دیوبندی ہے اور یہ اہل حدیث ہو وابی نتیجہ کیا ہوا آپ کی ہیرو تو پھر آپ اپنی قوم میں پیدا ہی نہیں کر سکیں گے یہی وجہ ہے دنیا کے ہر ملک میں ہیرو پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں پیدا نہیں ہو رہے بدقسمتی انڈیا میں پیدا نہیں ہو رہے جبکہ پاکستان انڈیا میں قدم قدم پر ہی ہیروز ہیں قدم قدم پہ ہیروز ہیں وہ تو ہیروز کی دنیا ہے ہندو پاک جہاں پہلا پیغمبر اترے آسمانوں سے حضرت آدم جس دھرتی پر وہاں کتنے پیغمبروں کی سارے پیغمبر جلالی طور پہ وہیں آئے ہیں وہ ہندو پاک کی سرزمین تو وہ ہے وہاں ہیرو پیدا نہیں ہوگے کون کہتا ہے ہیرو ہر دوسرا شخص ہیرو ہے لیکن بات وہی ہے ہم فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں کوئی کسی کو ہیرو مانتا ہی نہیں بلکہ وہ ہیرو کو زیرو کرتے ہیں اور یہ تو دیوبندیوں کا شیخ الاسلام ہے اور یہ تو بریلویوں کا مفتی اعظم ہے اور یار یہ تو اہل حدیثوں کا جو امام وقت ہے یہ کہہ کے آپ ان کو زیرو کرتے ہیں لہٰذا یہ رویہ جب تک درست نہیں ہوگا آپ کو کوئی قوم نہیں مانے گی ورنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کے اندر جو ہے ہر قوم اپنے ہیرو کو ہیرو بنا رہی ہے وہ الگ بات ہے جائز ناجائز ان کے مجسمے بنا رہے ہیں اور مجسموں کو سلوٹ کرتے ہیں ہم مجسموں کی بات نہیں کر رہے جائز ناجائز سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں وہ اپنے طریقے پر جو ان کی کلچر اور سوسائٹی اجازت دیتی ہے وہ ہیرو کو ہیرو بناتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے ہیرو میں سے کسی ہیرو کو ہیرو مان کے اس کو سلوٹ کرتے ہوں یہ پھر بھی عزت دیں گے ہم عزت نہیں دے رہے نتیجہ کیا ہوا آج آپ کے سامنے امت کی حالت کیا ہے اس لیے یہ امت کے اندر جو ہے خرابی ہے ایک عدم اتحاد اور دوسرے عدم جو ہے وہ عدم اعزاز اور تیسرا ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے کہ جو باصلاحیت ہیں باصلاحیت لوگ ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہم ان کو سلوٹ نہیں کرتے بغیر کسی تفریح کے وائڈ اینگل میں دیکھ کر کتنے علماء اکرام اسکالرز اپنی بات کرتے ہیں نیچے لوگ یہ پوچھ ہوتے ہیں یہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے دوسرا کہتا ہے جی دیوبندی ہے او دیوبندی یا باتیں تو اچھی کرتا پر یہ ہے گستاخ رسول منکر درود ہے یار اور یہ کون ہے جی یہ بریلوی ہے بریلوی بات تو اچھی کی اس نے لیکن بات وہ یہ بریلوی مشرک ہے یہ تو شرک کرتا ہے یہ کون ہے یار اہل حدیث ہے او وہابی ہے یہ تو اور یہ تو وہابی ہے تو بڑے خطرناک ہے یہ سارے سعودیہ والے وہابی ہیں یہ تو وہابی ہے یہ تو گستاخ ہیں یہ تو تبرکات اور کرامات کو نہیں مانتے اور یہ بحث شروع ہوئی ہے وہ بیچارہ اسکالر اوپر جو حق کی بات کہہ رہا ہے محبت سے اس کو سن نہیں رہا کوئی اس لیے سب سے پہلے اگر یہ ہمارے اندر یہ امراض نہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اسلام فوبیا پیدا ہی نہ ہوتا اسلام فوبیا پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ امراض ہیں اس سے اسلام فوبیا پیدا ہے جب تک یہ امراض درست نہیں ہوں گے تو امریکہ بھی بیچارہ کتنی پابندیاں لگائے گا امریکہ بھی کتنا بیچارہ یہ وہ کرے گا آپ خود جو ہے انڈیا پاکستان میں دیوبندی بریلوی کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوں گے اب امریکہ کیا کرے گا امریکہ کیا کہے گا بھی کون کافر کون مسلمان اس کو کیا پتا ٹھیک ہے نا بات وہی ہے زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا کافر سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں واہ سبحان اللہ